बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं उमर बिन अमीन। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। सहाफ़ी हैं, बिज़नेसमैन हैं और सोशल मीडिया वर्कर हैं। आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो इनसे इनके बारे में पूछते हैं। सहाफ़त भी इन्होंने की है। पहचान इंटरनेशनल के चीफ़ एडिटर हैं, CEO हैं और इसके अलावा कई अखबारात में ये तहरीरें भी अपनी लिखते रहे हैं। तो इनसे कई सवालात करने हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए, और ऐसे और लोग भी जाना चाहें तो किस तरह जा सकते हैं। सबसे पहले इनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, जैसा कि हम अपने पर्सनैलिटी मिरर में बात करते हैं। इन्होंने कहाँ पे पैदा हुए, कैसे तालीम हासिल की, ये भी बता दें कि ये PI में मेंटेनेंस इंजीनियर भी रहे थे। जी उमर बिन अमीन साहब, आप हमें बताइए कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, लाहौर से या लाहौर के कहीं और इलाके से रहने वाले हैं? जी बहुत शुक्रिया वान साहब, पहले तो इस मौके का जो आपने आज फराहम किया है। तो हर मेहनत कश एक कारकुन की तरह हमारा सफ़र भी जो है वो मेहनत कश के अंदाज में शुरू हुआ। सहाफ़त अखबार में आपके ज़ेर साया जो है वो कैरियर का आगाज़ किया, पहली नौकरी की, और 3 बजे घर से चला करते थे उस वक्त, और 4 बजे दफ्तर पहुंचना। हाँ जी, ये सहाफ़त से मतलब ये है कि रोज़नामा सहाफ़त, ये खुशनूद अली खान साहब का अखबार था और है। इस अखबार में हम लोगों ने इकट्ठे काम किया था जी। तो वो सहाफ़त का एक शौक़ था, एक जज्बा था और एक उमंग थी कि कुछ आवाम के लिए भी करना है, कुछ अपने जो आवाज़ है, जो महबूब तबके की आवाज़ है, जो अपने जैसे बड़े स्ट्रगलिंग कारकुनान हैं, उनकी जो आवाज़ है वो किसी तरह से पहुँचे ऐवानों में। तो बस उस जज्बे के तहत आगे अपना चलते रहे। आपके ज़ेर साया सहाफ़त सीखी, सुर्खियाँ लगानी सीखी, पेज तैयार करना सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमने आज तक जारी रखा हुआ है। उसके बाद कराची चले गए। कराची में अखबारों को साथ पहले तो फ्रीलांस पे काम किया, फिर उसके बाद कायनात अखबार में बाकायदा पार्ट टाइम जो है वो सब एडिटिंग, अच्छा जी। और फिर पेज इंचार्ज रहे वो सोशल। तो फिर ट्रैवलॉग एक मैगज़ीन था, वहाँ पे ट्रैवल के हवाले से, ट्रैवल में भी दिलचस्पी थी, तो वो ट्रैवल का भी साथ साथ उसको भी शोबे को जारी रखा। तो अब ऑस्ट्रेलिया 2009 में फिर माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत बड़ी महसूस हुई कि वहाँ पे तकरीबन सभी अखबारात मौजूद थे, लेकिन हमारा उर्दू का अखबार जो था ना मेलबर्न से, वो नहीं इशू हो रहा था। तो हमने वहाँ पे पहला उर्दू का जरीदा पहचान इंटरनेशनल, उसमें भी आपका तावन और शुक्रिया कि आपने उसमें हमें भरपूर मदद फराहम की, और पहला बाकायदा जो एक माहनामा हमने वहाँ से जारी किया ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी बहुत बड़ी पजीराई हुई। और उसकी अब वो एक ऐसा मीडियम था जिसने वहाँ की जो मीडिया, लोकल कम्युनिटी की जो मीडिया इंडस्ट्री है, उसको बड़ा परवान चढ़ाया। अब आज वहाँ पे अनगिनत जो है वो पे एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कम्युनिटी के हवाले से बड़ा काम कर रही हैं, और बस यही हमारा। अच्छा, इमिग्रेशन आपको किस बुनियाद पे मिली थी? इमिग्रेशन जी, मेरे पास चूँकि इंजीनियरिंग की भी डिग्री क्वालिफ़िकेशन थी, तो मैं उन क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे मुझे इमिग्रेशन मिली थी। अच्छा, पैदाइश आपकी कहाँ की है? पैदाइश मेरी हुई थी साहिवाल में, लेकिन बुनियादी तौर पे हम लाहौर के ही रहने वाले हैं, और मेरी मदर जो है वो साहिवाल की थी। तो लाहौर में हमारा पुराना बाव अजदाद जो है यहीं के। अच्छा, तो इमिग्रेशन के लिए आपको तो इस तरह से मिल गई, मज़ीद पाकिस्तानी वहाँ जाना चाहें तो? जी सर, इमिग्रेशन में मैंने जो है वो 3 असूल मैं समझता हूँ अपने लिए जो मैंने रखे हैं, कि सबसे पहले तो जी अपना मुल्क, आप अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ जो वक़्त गुजारते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप गुजारते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकते। हमने देखा है कि लोगों के माँ बाप बेचारे वो बिस्तरे मर्ग पे हैं, और वो आ नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पे एक वो गमज़दा हैं, और उस गम का भी जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
تو وہ بڑی ایک بھیانک صورتحال ہے. اور خاص طور پہ اگر تو آپ یہاں پہ پہلے تو موقع جو یہاں کے ان کو استعمال کرنے دیے. اگر کوئی ایسی چیز صورتحال نہیں سامنے آتی تو پھر آپ کو ضرور جانا چاہیے. اور اس حوالے سے جو مندرجات ہیں تھوڑے بہت تبدیلی آ رہی ہے آسٹریلیا کے امیگریشن کے قوانین میں, تو وہ ان کو دیکھنا چاہیے. اچھا, تو وہاں پہ پاکستانیوں کو, بلکہ تو وہاں پہ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کا بالعموم اور پاکستانیوں کو بالخصوص کن کن مشکلات کا مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ سر اس میں پہچان انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی ہماری ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی انتہائی غربت کی زندگی میں مبتلا ہیں وہاں پہ. اچھا, مطلب مشکلات ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بھی جو کمیونٹی ہے وہ ذرا نئی کمیونٹی ہے, وہ ابھی اتنی اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی ہے, کچھ زیادہ 10-12 پچھلے 1-2 ڈیکیڈ کی کمیونٹی ہے. تو اسٹوڈنٹس وہاں پہ آ رہے ہیں, کافی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. رویوں کی جب میں نے بات کی تو اس میں جو مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی کا جو رجحان ہے ہمارے اس معاشرے میں, وہی رجحان اور وہی مائنڈ سیٹ لے کے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں پھر بہت مسائل کا مزید سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. انفرادی طور پہ وہ مسئلہ ہوتا ہے, بلکہ اجتماعی کمیونٹی کے اوپر بھی وہ بڑے اس کے برے اثرات آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, صحیح. ابھی حال ہی میں کووڈ کے حوالے سے ابھی جو وہاں پہ ایک ہمارا سلسلہ ہوا, حکومت نے پابندیاں لگائیں سب کو, وہ کہا کہ آپ اپنے ریسٹرکشن میں رہیں. لیکن بعض ہمارے جو دوست ہیں وہ جو اسی مذہبی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے ان پابندیوں کو بالا طاق کیا اور وہی اپنا جو روٹین کا سلسلہ ہے وہ چلنے دیا. جیسے وہ باجماعت جو انہوں نے کہا کہ جی اس کو بھی کر لیں, لیکن انہوں نے وہ جاری رکھا سلسلہ. تو اس حوالے سے پھر وہ بیکلیش ہوا کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ. اور اب بھی اب جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو وہ چند ایسے نام آ جاتے ہیں مختلف اداروں کے, مختلف جو ہماری کمیونٹی کے آرگنائزیشن ہیں ان کے نام آتے ہیں کہ وہاں پہ کیسز وہاں پہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں وہ علاقے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مذہبی شدت پسندی اور انتہا پسندی کا جو ہمارے اندر رچ بس گئی ہے, یہ ہمیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر ہمیں اس نے جو ہے نا پریشان کیا. ابھی حال ہی میں سیالکوٹ کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے, بالکل کس طرح وہ ایک منظر سامنے آیا اور رونگٹے کھڑے کر دیا. اب مجھے عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, تو یہ عموماً بات بھی وہاں ہوتی رہتی ہے. عمران خان صاحب اب جب فرانس کے صدر کو کہیں گے کہ جی آپ کے یہاں پہ تو وہ اسلاموفوبیا ہے, تو وہ تو بھائی ان کو اب دکھائے گا کہ بھائی آپ اپنے تو دیکھیں وہاں پہ کیا ہے. وہاں پہ تو ہر قسم کا فوبیا ہے, آپ ہمیں کس منہ سے اسلاموفوبیا کے سے منع کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, نیشنلٹی آپ کی بہن کی ہے؟ جی جی. اچھا, اب وہاں پہ جو دوسرے ممالک کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, جی تارکین وطن کے لیے جو ملک سے باہر ہیں, ان کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے, تو اس کو کس نظر سے آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند بات ہے, اور بڑی دیر سے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے, اور یہ بالکل عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حق استعمال لوگوں کو دیا. دیکھیں سر, ہم لوگ وہاں سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بھیج رہے ہیں یہاں پہ, تو اتنا تو حق ہمارا ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ تو بڑی مخالفت کر رہے ہیں اس کی. دیکھیں اس میں جو ٹیکنیکلٹیز ہے اس کو سالو کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جو تکنیکی معاملات ہیں, جو IT کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر اگر کسی کی کوئی ظاہر ہے ایک سلسلہ شروع ہوا, وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا. ابھی آپ کی فیملی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ وہاں پہ فیملی آپ کی وہاں پہ ہے یا یہاں پہ ہے؟ نہیں, فیملی میری وہیں پہ ہی ہے. کتنے افراد پر مشتمل آپ کی فیملی؟ میری فیملی میاں بیوی اور بچہ ایک ہی ابھی ہمارا. اور والدین کہاں پہ ہیں؟ والدین یہیں ہیں پاکستان. اچھا, لاہور میں ہی ہیں؟ لاہور میں. اچھا, کتنے عرصے بعد آج پاکستان آپ آ جاتے ہیں؟ میں تقریباً ہر 6 مہینے کے بعد چکر میرا لگ جاتا ہے. اچھا, عمومی طور پہ. اچھا. لیکن یہ چونکہ کووڈ کی ریسٹرکشن تھی, اس وجہ سے کہ میرا
कुछ अरसा तवील हो। अच्छा, इतना ये तो हम इसको कहेंगे कि बड़ा जल्दी आप आ जाते हैं, फैमिली आपकी वहीं पे है, लेकिन 6 महीने बाद पाकिस्तान आते हैं। कोई प्रॉपर्टी का कारोबार है यहाँ पाकिस्तान में? हाँ, इसके लिए आपको आना पड़ता है 6 महीने? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई प्रॉपर्टी का कारोबार वगैरह नहीं है, लेकिन वैसे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? वहाँ पे एक तो इंटरनेशनल पहचान इंटरनेशनल जो है वो, हाँ जी। इसके अलावा आपका जो ज़रिया मुआश वो क्या है? ज़रिया मुआश में मेरी जॉब भी है, मैं सोशल वेलफेयर के महकमे में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। इसके अलावा बिज़नेस है कुछ, उसमें गाड़ियों का कार रेंटल बिज़नेस इस तरह से। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, ये थे उमर बिन अमीन साहब, जिनसे हमारी कुछ गुफ्तगू हुई है। इन्होंने भी कहीं जल्दी जाना था, तो इसलिए हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। 2 दिन बाद ये वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अगली दफ़ा आएंगे तो फिर इनसे मुलाकात होगी और आपके सामने मज़ीद इनके साथ गुफ्तगू भी पेश करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।